बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर। जनाब एक तफसीली नज़र सलमान सफदर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें, वो सब के सब पहुँचे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए। तो इमरान खान साहब सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ 300 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और ट्रायल अदालत से सज़ा होती है और हाई कोर्ट में कहते हैं कि सज़ा गलत हुई है, मुअत्तल कर दी जाए। और जिन जज साहिबान ने इस केस का फैसला सुनाया है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ जी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अदालत को सारी तफसील बताने की कोशिश की और उनका ख्याल यही था कि उन्होंने कहा कि ये सज़ा सही नहीं हुई। और क्योंकि अलकादर ट्रस्ट का क्या केस है, अलकादर ट्रस्ट का केस कोई करप्शन का तो है नहीं, सीधा सिंपल, इंतहाई सिंपल केस है कि और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ। और नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब की पूरी बैलेंस शीट है। नैब इसको सबसे बड़ी कारकर्दगी अपनी शुमार करता है कि वो 190 मिलियन पाउंड बाहर से रकम रिकवर होके पाकिस्तान आई। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो वो आई और वो रिकवर हुई, रिकवर होकर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गई, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से आगे फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में चली गई, हुकूमत के अकाउंट में चली गई बमाए मुनाफा। और उसमें जितने दिन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी रही, वो उस पे प्रॉफिट भी आता रहा क्योंकि वो बड़ी ह्यूज रकम थी और उसमें अरबों रुपए का इजाफा हुआ और अब वो कौमी खजाने में जमा हो गई हुकूमत पाकिस्तान के। पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जमा हुई। तो ये काजी साहब ने आके और फिर याही आफरीदी साहब ने आके ये पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। और इसके बाद ये तो हो गया मामला सिंपल और इसमें कोई करप्शन है नहीं। ये अलकादर ट्रस्ट वही केस है जिसमें मलक रियाज साहब को कहा गया कि जी आप वादा माफ गवाह बन जाएं और जुल्फी बुखारी साहब को कहा गया कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें। और बहुत सारे लोगों को कहा गया, शहजाद अकबर साहब को कहा गया, उनको भी कहा गया कि जी आप वादा माफ गवाह बन जाएं। तो जो मेन इसमें अक्यूज्ड हैं, यानी कि मेन मुल्जमान हैं, वो मलक रियाज साहब हैं। वो सारे एक साइड पे हैं और उनका भी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि वो भी जब शुरू होगा ख़त्म हो जाएगा। और इधर जो थे को अक्यूज जिन्हें कहते हैं, शरीक मुल्जमान, उनको जल्दी जल्दी सजा सुना के उन्होंने फारिग कर दिया। और वो इसलिए दिया कि बाकी सारे मुकदमात इमरान खान साहब के ख़त्म हो चुके थे और क्योंकि उनको जेल में रखना मकसूद था और हर सूरत में जेल में रखना था, इसलिए जल्दी जल्दी अलकादर ट्रस्ट में सजा सुनवाई गई। और अलकादर ट्रस्ट में भी ये वही केस है, मैं आपको बता दूं कि ये वही केस है जिसमें दो फैसले लिखे हुए थे। एक बरियत का फैसला लिखा हुआ था, एक सजा का फैसला लिखा हुआ था कि आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको बरी कर देंगे, नहीं मानेंगे तो आपको जो है वो सजा दे देंगे। और वो हुआ ये कि ये वही केस है जिसमें तमाम टेलीविजन चैनल्स ने खबर चला दी थी कि जनाब इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया है ये जेल के अंदर से, क्योंकि वो गलती से लिफाफा कोई दूसरा पकड़ा गया था, क्योंकि इशारा तय किया हुआ था जर्नलिस्टों ने 2-3 सहाफ़ियों के साथ और वकला के साथ था कि ये लिफाफा उठाएंगे तो बर्रियत का है, ये उठाएंगे तो सज़ा का है। तो जज साहब ने पहले कहीं बर्रियत का उठा लिया था तो बाहर खबर चल गई थी। तो ये वो वाला केस है। इसलिए इसमें ये तो तयशुदा है। बहरहाल उस वही सलमान सफदर साहब ने तो फिर इस केस को फिक्स करवाने के लिए सरफराज डोगर साहब से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दफ़ा मुलाकातें की और तीनों दफ़ा, पिछली दफ़ा उन्होंने बता दिया था कि मैं तारीख दे देता हूँ, मैं केस फिक्स कर देता हूँ, लेकिन कोई आके मेरे अमले से रजिस्ट्रार ऑफिस में आके वो कोई डीलिस्ट करवा जाता है। तो वो डीलिस्ट कौन करवाता है? वो आपको पता है, सादा कपड़ों में मलबूस होते हैं या फिर ये जाली रजीम है, जाती उम्रा की रजीम, वहाँ से वो आते हैं, उनके कल्प्रेट्स आते हैं, पपेट्स, वो आके ये सारा काम करवाते हैं। तो आज इज़्ज़त और ज़िल्लत का मसला बना हुआ था, तो आज वो केस लग गया। आज जब केस लगा तो उससे पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले नैब ने इस केस के लिए एक भारी भरकम पैनल अनाउंस किया। भारी भरकम पैनल अनाउंस कर दिया
کہ یہ جناب جا کے ہمارے اس کیس کو یہ پرسو کریں گے۔ اس میں عباسی صاحب بھی آئی تھنک عرفان بھولا ہیں، اور 3-4 اور پروسیکیوٹر، وہ پوری ٹیم بنا دی کہ یہ کیس اس کو پرسو کرے گی۔ 4 دن پہلے کی بات ہے یہ۔ اب یہ سارا کچھ جب ہو گیا، 4 دن پہلے یہ آ گیا، آج جب عدالت میں گئے تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیس کیسے فیصلے ہیں جس میں 6 ماہ سے میاں بیوی کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ خاتون کا معاملہ ہو جہاں پہ 7 سال قید یا اتنی ہو، تو خاتون کا کیس تو 1 مہینے کے اندر اندر فکس ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ بری ہونی ہے تو ان کو کیوں جیل میں رکھا جائے۔ لہٰذا بشریٰ بی بی کو بھی آفرز کی گئی تھیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ بھی نہیں مانی، اور انہوں نے بھی آ کے سزا سنی اور اپنے آپ کو حوالے کیا ان کے کہ آئیں جناب گرفتار کریں، اور صد بسم اللہ۔ تو اس لیے یہ آج سلمان صفدر صاحب نے یہ ساری باتیں کی کہ خاتون ہونے کی بنیاد پر عدالتیں پہلے بھی ضمانتیں دے چکی ہیں، اور اس عدالت کا بڑا قیمتی وقت ہے، آپ میری بات سن لیں، یہ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا۔ اب نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ سزا معطلی کا کیس یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر، زیادہ سے زیادہ 2 سماعتیں ہوتی ہیں، 2 سماعتوں میں یہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ان کو ڈیلے کرتے کرتے عید تک لے کے گئے، اور آج چونکہ عید سے پہلے کا آخری دن تھا، چھٹی، کل سے چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، لہٰذا جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ چلیں 1 تاریخ دے دیتے ہیں، اور سرکاری وکلا نے کہا کہ چلیں 1 تاریخ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چھٹیاں ہوں گی، اور چھٹیوں کے بعد پھر اگلا کیس ہم دیکھیں گے، کیونکہ توشہ خانہ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، یہ 9 مئی کے مقدمات چلا رہے ہیں، تو اس لیے آج کیس تو یہ ڈیلے نہیں کر سکے، آج کمرہ عدالت میں پہنچے، اور وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے مختصر دلائل دیے، اور انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جناب یہ چیزیں ہیں، اور اس لیے آپ سمپل سی بات ہے، اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور جج صاحب کو بھی پتا تھا کہ جج صاحب بھی فائلیں پڑھ کے آتے ہیں اور یہ ساری کام کر کے آتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی سرفراز ڈوگر صاحب تھے، اور دونوں نئے جج تھے، میں آپ کو بتا دوں، جسٹس آصف صاحب بھی اور ڈوگر صاحب بھی، یہ باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے جی۔ سزا معطلی کی درخواستوں پر انہوں نے کہا جی کہ بڑی منتوں اور مرادوں کے ساتھ جج صاحب کو کہا کہ ہم نے آج تاریخ فکس کروائی ہے اور بڑی نوازش ہے، تو اسپیشل پروسیکیوٹر نیب جی رافع مقصود آج عدالت میں تشریف لائے ہوئے تھے جی، اور باقی ٹیم نہیں آئی تھی، کیونکہ باقی ٹیم کا حالانکہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی فیڈرل حکومت نے کوئی بھی پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا، اور مجھے نوٹس رات کو ملا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے رات کو نوٹس ملا ہے، اور یہ رات نوٹس ملا ہے، اس لیے مجھے وقت دے دیں، اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا تھا، تو ابھی تو نوٹس تو ہمیں رات کو ہی ملا ہے۔ تو یہ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ جو پروسیکیوٹر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اتنی بھاری بھرکم ٹیم کا، یہ پھر نیب نے کیسے کر دیا اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا اور نیب کو نہیں پتہ تھا، تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور سلمان صفدر صاحب نے انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ سے سزا ہوئی، ہائی کورٹ سے استغاثہ نے کہا ٹھیک نہیں ہوئی، معطل کر دی جاتی ہے، اور فیصلوں کا کسی کو علم نہیں ہوتا، صرف جج کو معلوم نہیں ہوتا، باقی سب کو معلوم ہوتا ہے، میڈیا سے ذریعے خبریں اناؤنس ہو رہی ہوتی ہیں، اور خاتون ہونے کی بنیاد پر عدالتیں پہلے بھی ضمانتیں دے چکی ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب کیا کہتے ہیں سرکار، یہ پروسیکیوٹر جو آئے تھے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کتنا وقت چاہیے، 4 ہفتے کا وقت چاہیے، تقریباً 1 مہینے کا وقت چاہیے ہمیں تیاری کے لیے، اور اس لیے ہمیں 3 سے 4 ہفتے درکار ہیں، تو اس پہ ظاہر ہے 3-4 ہفتے ایک عجیب و غریب بیوقوفانہ احمقانہ بات تھی، وہ ہو نہیں سکتا تھا، اور لطیف خوسا صاحب نے بھی، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نہ بیرون ملک جائیں گے، نہ ہی ریکارڈ ٹیمپر کرنے کا خطرہ ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کریں گے، تو بالآخر یہ سماعت جو ہے جی سرکاری وکلا دوڑ گئے، اور سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور یہ بھی ایک خوش آئند اطلاع میں سمجھتا ہوں کہ لمبی تاریخ نہیں دی گئی، 11 جون تک، یعنی کہ عید کی چھٹیوں کے فوراً بعد یہ سماعت جو ہے وہ آج فکس ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جناب اگلی خبر، اور 9 مئی کے حوالے سے وہ میں روٹین کی خبر میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دے دوں گا، لیکن اب ذرا بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے
फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक बड़े एहतजाज की तैयारियां की जा रही हैं, और वो तैयारियां की जा रही हैं जी अमेरिका में। अमेरिका में ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि जनरल साहब जो हैं वो अमेरिका का दौरा पड़ के भिनक पड़ गई है जी उनको, कि जनरल साहब जा रहे हैं अमेरिका यात्रा और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए, और ट्रंप इंतज़ामिया के साथ। और अ, वो जा रहे हैं अमेरिका। 12, 13, 14 जून की मुतवक्किल तारीख है। आज उनका दौरा सऊदी अरब है, उनका और शहबाज शरीफ साहब का जी। और आज वो मोहम्मद बिन सलमान से आज या कल मुलाकात करेंगे, और ज़्यादा इम्कान यही है कि उनकी मुलाकात जो है वो होनी है मैदान अरफ़ा मिना में जो शाही पैलेस है। ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे मुलाकात उनकी मुतवक्किल है, और अगर उन्होंने वहाँ पे एमबीएस ने वहाँ पे खाना दिया, और अगर किंग भी वहाँ पे गए, तो देखते हैं कि उनकी मुलाकात कहाँ पे होती है। इस वक़्त सऊदी अरब में भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। उनकी तफ़सीलात इंशाअल्लाह मैं अगले व्लॉग में दूँगा, सारी डिटेल्स मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। काफ़ी पाकिस्तान से काफ़ी लोग गए हुए हैं, काफ़ी शख्सियात गई हुई हैं सऊदी अरब में। और उसके बाद जाना है जी अमेरिका जनरल साहब ने, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने कुछ मामलात तय करने हैं और नेगोशिएशंस करनी हैं। 12, 13, 14 जून की मुतवक्किल है। अमेरिका से इत्तला आई है, अमेरिका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरशिप जो है वो तैयारियाँ कर रही है। और उन्होंने कहा कि पहला जो उनका दौरा अमेरिका था, उस वक़्त कन्फ्यूजन हो गई थी। कुछ लोगों ने दरमियान में पढ़ के ये एहतजाज मिसकम्युनिकेट हुआ था, एहतजाज मनसूख हो गया था। लेकिन अब वक़ार ख़ान साहब कहते हैं कि इस दफ़ा व एहतजाज जो है वो भरपूर तरीके से होगा, और हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और जो कुछ हमारे साथ 3 साल में होता रहा है और अब हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम अमरीकी मीडिया को, अमरीकी इंतज़ामिया को वो बताएँगे, और उनको प्रोपेगेट भी करेंगे, और उनको दिखाएँगे जी। ये एक बड़े एहतजाज की तैयारी की जा रही है।